Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Okay, good morning, everyone. Selamat pagi. Today, I'm going to talk about the blessings in our lives. Yeah. Of course, every one of us want to have the good life. Yeah, the life that's full of blessings. So actually, the blessings that we enjoy in this life come from the goodness we have cultivated in our past lives and also these lives. Since we have accumulated blessings and nurtured wisdom in our past lives, we can learn the Dharma in this life and continue to cultivate compassion, wisdom, and goodness. In our past life, we have not only done good deeds, but have also committed ourselves to doing good. We often say that we should rejoice in people's good deeds. While rejoicing in others' goodness in good, we should also give ourselves harbor kindness and accumulated blessings too. Selamat pagi, hari ini kita akan membicarakan mengenai blessings ya, kebajikan. Semua orang pengen hidup bahagia, pengen hidup enak ya. Lalu sebenarnya kebajikan yang kita nikmati dalam kehidupan kali ini sebenarnya berasal dari kebajikan yang telah kita tanam di kehidupan di masa yang lalu. Karena kita telah mengumpulkan kebajikan dan menumbuhkan kebijaksanaan dalam kehidupan masa lalu, maka pada kehidupan kali ini kita bisa mempelajari Dharma dan terus menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, dan kebaikan. Dalam kehidupan masa lalu, kita tidak hanya melakukan perbuatan baik, tetapi juga telah berkomitmen untuk berbuat baik. Kita sering mengatakan bahwa kita seharusnya bersukacita dengan perbuatan baik orang lain. Meskipun bersukacita dengan kebajikan orang lain adalah hal yang baik, kita juga harus memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk berbuat kebajikan dan mengumpulkan kebajikan juga. Oke. 好，大家早上好。那我们今天呢要来谈的呢是关于福报。那么当然我们每个人都希望有福报啊，而其实呢我们今生所享用的这个福报，所享有的这些福报，其实是来自于我们过去世所进行的修行的这个善行。因为我们在过去世累积了很多的福报和智慧，所以我们可以在今生学习佛法，继续修慈悲、智慧和善业。那在我们的过去世中呢，我们不仅做了善事，而且还致力于做好事。我们常说，人做好事就要随喜。虽然因为别人的善业而随喜是一件好事，但我们也应该要有所付出，怀有善心，并且累积福德。OK。For our roots of goodness to grow deep, we must give of ourselves unwaveringly, because we have done so in our past lives, so we are blessed in this life. To be blessed does not mean we will be rich, but to be able to meet people who can guide us to goodness. To be blessed is to be able to go among people to serve. These are true blessings. So as we can learn the Dharma in this life, we must seize the time to cultivate ourselves. Living in this world, we must believe in the law of karma and its role in our past, present, and future. Since blessings are accumulated over many lives, we must uphold goodness. Because we have accumulated blessings and cultivated wisdom in the past, we can learn the Dharma in this life and put it into practice in our daily lives. Spiritual cultivation lies in our daily lives. There is a lesson behind everything. Agar akar kebajikan kita dapat bertumbuh dengan kuat, kita harus melakukan dengan penuh ketulusan. Karena kita telah melakukannya dalam kehidupan masa lampau, maka hidup kita penuh dengan kebajikan dalam kehidupan kali ini. Penuh berkat tidak berarti kita akan kaya, tetapi dapat bertemu dengan orang-orang yang dapat membimbing kita menuju kebajikan, kebaikan. Diberkati berarti dapat berjodoh dengan orang lain untuk melayani. Inilah berkat yang sejati. Oleh karena itu, saat kita dapat mempelajari Dharma dalam kehidupan ini, kita harus memanfaatkan waktu untuk membina diri kita sendiri,
Hidup di dunia ini, kita harus percaya pada hukum karma dan perannya dalam masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Karena berkat atau kebajikan terakumulasi dalam banyak kehidupan, kita harus menjunjung tinggi kebajikan. Karena kita telah mengumpulkan berkat dan menumbuhkan kebijaksanaan di masa lalu, baru kita dapat mempelajari Dharma dalam kehidupan ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Memupuk tingkat spiritual ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu ada pelajaran di balik apapun yang terjadi. Oke. 好，那么为了让我们的善根呢能够生长得更深我们必须坚定不移的付出自己，因为我们在过去的生活中这样做了，所以我们在这一生中获得这样的福报。获得福报并不意味着我们就会变得富有，而是能够遇到可以引导我们向善的人。有福的人就是有福就是能够到人间为人民服务，而这一些都是真正的福报。所以呢，我们既然能够在今生学习佛法，就一定要抓紧时间来修行。生活在这个世界上，我们必须相信业力法则，我们要相信业力法则，而且呢，我们也要相信，在我们过去、现在和未来，这个业力法则都会有作用的。福报是我们生生世世累积下来的，所以我们要慈善，因为我们在过去累积了福报和智慧。所以我们可以在今生学佛，并且在日常生活中修行。精神上的修行在于我们的日常生活，一切背后都有一个教训在里面的。OK。So we know one of way of we cultivate the blessings is to cleaning, do the cleaning of the temple. Yeah. So today I will tell the story about the 5 merits of sweeping the temple, sweeping our temple, for example. Hari ini ya kita tahu salah satu cara berbuat kebajikan salah satunya adalah dengan bersih-bersih ya, membersihkan wihara, yang membersihkan tempat ibadah. Itu salah satu kita memupuk kebajikan ya. Hari ini saya ingin membahas mengenai 5 kebajikan dari menyapu atau membersihkan wihara. Oke. 好，那么我们知道其中一个修行或者说收获福报的方法，就是做整洁、做清洁，尤其是我们清洁我们的寺庙，又清洁我们的佛堂。那么今天呢，法师就会跟大家来聊一聊关于做清洁的这一个功德。OK。So the 5 merits of sweeping, yeah. Jetavana Monastery, when the Buddha's time, what place named Jetavana Monastery, was built for the Buddha by Anathapindika and Prince Jeta. When the Buddha was staying in Jetavana, Anathapindika would sweep the grounds and keep the environment clean every day. One morning, Anathapindika did not go and sweep because he had other matters at hand. So when the Buddha walked outside, he saw that the ground was covered with leaves. He started looking for the broom. As soon as he gave rise to this thought, the king of gods sensed that the Buddha was going to sweep the floor. So he went to get a broom to sweep the floor as well. The Buddha then began to sweep the floor. Seeing this, Kasyapa, Shariputra, Maudgalyayana quickly went to fetch brooms. When other disciples saw Kasyapa, Shariputra, and Maudgalyayana sweeping the grounds with the Buddha, they quickly went to get the brooms to sweep too. After they finished sweeping, the Buddha started explaining that one could gain 5 merits from sweeping. Wait. Ada sebuah biara Jetavana di saat Buddha masih hidup ya. Di sana biara Jetavana ini dibangun untuk Sang Buddha oleh Anathapindika dan Pangeran Jeta. Saat Sang Buddha tinggal di Jetavana, Anathapindika selalu menyapu halaman dan menjaga kebersihan lingkungan setiap hari.
Suatu pagi, Anathapindika tidak pergi untuk menyapu karena ia memiliki urusan lain. Ketika Sang Buddha berjalan keluar, ia melihat bahwa tanah tertutup dedaunan. Ia mulai mencari sapu dan mulai menyapu. Begitu Sang Buddha memikirkan hal ini, Raja Dewa merasakan bahwa Sang Buddha akan menyapu lantai, maka ia pergi untuk mengambil sapu dan ikut menyapu lantai. Sang Buddha kemudian mulai menyapu lantai. Melihat ini Kasyapa, Sariputra, Maudgalyayana segera pergi mengambil sapu juga. Ketika murid-murid lain melihat Kasyapa, Sariputra, Maudgalyayana menyapu halaman bersama Sang Buddha, mereka segera mengambil sapu untuk ikut menyapu juga. Setelah mereka selesai menyapu, Sang Buddha mulai menjelaskan bahwa seseorang dapat memperoleh 5 kebajikan dari menyapu. Oke. 那么，紫园精舍啊，在以前佛陀的这个时代的时候呢，就有一个叫做紫园精舍的一个地方。那么这个精舍呢，是由这个叫做给孤独和紫陀太子为这个佛陀建造的。那么佛陀住在紫园的时候呢，住在紫园精舍的时候呢，这个给孤独啊，给孤独，他每一天呢都会打扫地面，保持环境的清洁。那么有一天早上，给孤独呢就因为手头有其他事情而没有去扫地，所以呢，当佛陀走到外面的时候，他就看到了地上铺满了树叶。那么佛陀就开始寻找扫帚，而这个念头一生，梵天王啊就感觉到佛陀要扫地了，于是呢，这个梵天王就去拿了一把扫帚来扫地。那佛陀呢也开始扫地。那么迦舍舍利弗目犍连看到了这个佛陀在扫地的时候，也连忙跑去拿扫帚来。然后其他弟子看到迦舍舍利弗目犍连和佛一起扫地的话，也连忙去拿扫帚来扫地。那扫完了之后呢，佛陀就开始跟大家解释，扫地也可以获得5种功德。OK。 First, it will cleanse our inner minds. As we sweep, our inner fields will be cleansed as well. Second, if someone were to come here, he will be happy to see a clean place too. Third, even the gods will give rise to joy and admiration. Fourth, if we can keep the environment clean, we will be sowing seeds of upright demeanor for our future lives. Fifth, we will ascend to the heavens after we die. It is very clean up there. So these are the 5 merits. Yang pertama, kalau kita menyapu, kita akan juga membersihkan pikiran kita. Saat kita menyapu, batin kita juga akan menjadi bersih. Kedua, jika seseorang datang ke vihara, mereka akan senang melihat tempat yang bersih juga. Yang ketiga, bahkan para dewa akan merasakan kegembiraan dan kagum. Keempat, jika kita dapat menjaga kebersihan lingkungan, kita akan menabur benih sikap yang teguh untuk kehidupan masa depan kita. Yang kelima, setelah kita meninggal, kita akan terlahir di tempat yang bahagia, seperti terlahir di tempat di dunia surga. Di sana adalah tempat yang sangat bersih. Inilah kelima kebajikan yang diperoleh dari menyapu. Oke. 然后那么这5种功德是什么呢？佛陀开始解释扫地的5种功德啊。第一，扫地呢会净化我们的内心。当我们做清洁扫地的时候，我们的内心也会被清理干净。那么第二呢，如果有人来到这里，看到一个干净的地方，他们也会很开心的，很高兴的。而第三呢，即使是天神啊，也会升起喜悦和钦佩的心。那么第四呢，就是如果我们能够保持环境的清洁的话，我们就会为我们的来生播下了正直风度这个种子。而第5呢，就是在我们的死后，我们就会升到天上去。那么呢，那一边就会很干净。这个呢，就是扫地的5种功德。OK。 While the Buddha said this, Anathapindika had finished his work and quickly rushed to Jetavana. Anathapindika saw the grounds were spotless and was filled with joy. Yet, as he was told that it was the Buddha and his disciples who did the sweeping, he did not dare to step inside. Noticing this, the Buddha asked intentionally, "Who is that outside?" One disciple replied,
it is Anathapindika, and he dares not come in. So the Buddha called out, come on in. It's you who usually cleans the grounds. Today we did it together mindfully, and we all gained merits. If you have always been respectful to the Buddha, the Dharma, and the Sangha, then please feel at ease and come in. Saat Buddha mengucapkan ini, Anathapindika telah menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas pulang ke Jetavana. Anathapindika melihat halaman tersebut bersih dan penuh sukacita. Namun ketika dia diberitahu bahwa itu adalah Sang Buddha dan para muridnya yang melakukan penyapuan, dia tidak berani masuk. Menyadari hal ini, Sang Buddha dengan sengaja bertanya, siapa yang ada di luar? Salah satu murid menjawab, itu adalah Anathapindika, dan dia tidak berani masuk. Maka Sang Buddha memanggil, masuklah, kamu yang biasanya membersihkan halaman ini. Hari ini kita melakukannya bersama dengan penuh kesadaran, dan kita semua mendapatkan kebajikan. Jika kamu selalu menghormati Sang Buddha, Dharma, dan Sangha, maka silakan merasa tenang dan masuklah. Oke. 好，那么佛陀说了这5种功德的时候呢，这个给孤独就完成了他工作，那迅速的就赶往了这个紫园精舍。那么给孤独呢，就看到了地面就一尘不染，于是就充满了喜悦。但是听说啊，是佛陀和他弟子们扫的地，他就不敢踏进去了。那么佛陀见状呢，就故意问呢，外面是谁？那有一位弟子就回答说，是给孤独啊，他不敢进来。于是佛陀就召唤他说，进来吧。平时呢，打扫场地的是你。那么今天呢，我们大家一起用这个正面的方法去做清扫的工作，我们都能够获得功德。而且如果你一直是恭敬尊重佛法僧三宝的话，那么你就请安心的进来吧。OK。Anathapindika walked in. The Buddha said, Anathapindika built the Jetavana monastery with a heart of sincere pity. He did not think of himself as a giver. So he has achieved true selflessness. He has firm conviction and cultivated himself every day by sweeping the floor. So we should all give praise to Anathapindika. Even the king of gods praised Anathapindika too. Anathapindika gave of himself according to the empty nature of the 3 aspects of giving. He also made offerings to the Buddha and the Sangha. Even the king of gods praised Anathapindika too. He made offerings to the Buddha and the Sangha by cleaning the grounds every day. This was to serve the Buddha and the Sangha, which is very admirable. This is how one can make offerings just like Anathapindika. Maka Anathapindika lalu masuk ke dalam. Sang Buddha berkata, Anathapindika membangun biara Jetavana dengan hati yang penuh ketulusan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang pemberi. Oleh karena itu dia telah mencapai ketidakserakahan yang sejati. Dia memiliki keyakinan yang kuat dan membina dirinya setiap hari dengan menyapu lantai. Oleh karena itu kita semua seharusnya memberikan pujian kepada Anathapindika. Bahkan Raja Dewa juga memuji Anathapindika. Anathapindika memberikan dirinya sesuai dengan prinsip kekosongan dari 3 aspek saat memberi. Dia juga memberikan persembahan kepada Sang Buddha dan Sangha. Bahkan para Raja Dewa juga memuji Anathapindika. Ia memberikan persembahan kepada Sang Buddha dan Sangha dengan membersihkan halaman setiap hari. Hal ini dilakukan untuk melayani Sang Buddha dan Sangha dan yang sangat patut diacungi jempol. Inilah bagaimana seseorang dapat memberikan persembahan seperti halnya Anathapindika. Oke. 那么，佛陀讲完了之后，于是呢，这个给孤独就走了进来，走了进这个紫园精舍。那么这时候佛陀就说，给孤独长者以虔诚的心建造了这个紫园精舍，但是他不认为自己是一个施主，所以他做到了真正的无私。他的信念坚定，每天通过扫地修行自己的心，所以我们都应该赞美给孤独。甚至呢，这时候梵天王也赞扬了这个给孤独。给孤独根据布施3项的空性布施自己，他也供养了佛陀和僧伽。那么甚至呢，梵天王也赞扬这个给孤独啊，他每一天清扫地面，供养佛陀和僧伽，这是为佛为僧服务，非常的了不起。这就是我们可以做供养的方式，就好像给孤独一样。OK。
The Buddha also taught by example that one must seize the opportunity to serve. He taught his disciple that everyone is responsible for the environment. Such lessons from everyday life help people to better understand the Buddha's wisdom. When we are close to the Buddha, we can emulate the Buddha's heart and listen to his teachings often. We must understand his teachings and take them to heart. When we are cultivating, we must be grounded at all times. Our thoughts shape our behaviors, which are connected to our hearts. Such is firm conviction. Everything is a form of meditation. Even sweeping, farming, or cooking, etc. We must do everything with unwavering faith and strive to benefit humanity. These are all forms of spiritual cultivation. The process of cultivation will surely take a long time, as only through ceaseless refinement can impurities be removed and pure gold be obtained. Since we all have a pure, true nature, as long as we are patient, dedicated, and mindful, one day we will be able to attain Buddhahood. Sang Buddha juga mengajarkan dengan contoh-contoh bahwa seseorang harus menyempatkan diri untuk melayani. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pelajaran-pelajaran seperti ini dari kehidupan sehari-hari membantu orang untuk lebih memahami kebijaksanaan Sang Buddha. Ketika kita dekat dengan Sang Buddha, kita dapat meneladani hati Sang Buddha dan sering mendengarkan ajarannya. Kita harus memahami ajarannya dan meresapinya dalam hati. Melatih diri, kita harus tetap teguh pada prinsip. Pikiran kita membentuk perilaku kita yang terhubung dengan hati kita. Itulah keyakinan yang teguh. Segala sesuatu adalah bentuk meditasi, bahkan menyapu, bertani, memasak, dan sebagainya. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan kepercayaan yang teguh dan berusaha untuk memberi manfaat kepada umat manusia. Ini semua adalah bentuk peningkatan tingkat spiritual. Proses melatih diri pasti akan memakan waktu yang lama, hanya karena melalui penyempurnaan yang tidak henti-hentinya. Kotoran dapat dihilangkan dan emas murni dapat diperoleh. Karena kita semua memiliki sifat murni dan sejati. Selama kita sabar, berdedikasi, dan penuh kesadaran, suatu hari kita akan dapat mencapai kebudahan. Oke. 那么佛陀呢，也是以身作则的，他就会把握机会去服务。他教导他的弟子们，每一个人都有责任保护环境。这一些来自日常生活的这个教训，可以帮助人们更好的理解佛陀的智慧。当我们靠近佛陀的时候，我们可以效法佛陀的心，常常聆听他的教法。我们必须理解他的教导，并且将其牢记在我们的心里面。我们在修行的时候，要记得脚踏实地。我们的思想塑造了我们的行为，而这一些行为与我们的心相连，这些都是坚定的信念。凡事都是修行，包括扫地、种地、做饭等等。我们做每一件事情都要有这个坚定不移的信念，努力的造福人群，这一些都是精神修养的形式啊。修行的过程肯定需要很长的时间，只有不断的提炼，才能够去除杂质，得到纯净。因为我们都有清净本性，只要我们忍辱、精进、正意念，那么总有一天我们是能够成佛的。OK。So I also have another story about the blessings from the past. Yeah. So one day, King Prasenajit led his subjects and requested the Buddha to accept his offerings. The Buddha asked, "You often make offerings. Why are you asking so formally and sincerely this time?" The king replied, "I hope Buddhism can flourish in my kingdom and more people can learn the Dharma." The Buddha accepted with a smile, and the king happily returned to make preparations. The feast extended from the palace to outside the city walls. The Buddha came with the Sangha and to accept the offerings. Everyone was very happy. After the offering, the Buddha expounded the Dharma.
Suatu hari Raja Prasenajit memimpin rakyatnya dan meminta Sang Buddha untuk menerima persembahannya. Sang Buddha bertanya, Anda sering melakukan persembahan, mengapa kali ini Anda meminta dengan begitu formal dan tulus? Raja menjawab, saya berharap Buddhism dapat berkembang di kerajaan saya dan lebih banyak orang dapat belajar Dharma. Sang Buddha menerima dengan senyuman dan Raja dengan senang hati kembali untuk membuat persiapan. Pesta itu meluas dari istana hingga keluar kota. Sang Buddha datang dengan sangga untuk menerima persembahan. Semua orang sangat bahagia setelah persembahan, kemudian Sang Buddha menjelaskan Dharma. Oke. 好，那么法师呢就还有一个故事要跟大家分享啊。这个故事的名字叫做来自过去的祝福。那么有一天呢，这个叫做波斯匿王的一个王啊，那么就率领他的臣民请求佛陀接受他的供养。那么佛就问他，你时常供养，为什么这次问的那么的正式，这么的诚恳呢？那这国王就回答到说，愿佛教兴盛于我国，让更多的人学习佛法。这时候佛陀就笑着接受了，国王高兴的回去准备。那么宴会呢，就从宫殿一直铺展到城墙外面。佛陀与僧团前来接受供养，每个人都很高兴。那么供养完了之后呢，这个佛陀就开始说法了。OK。 Then two businessmen happened to pass by and heard the Buddha's teachings. One felt great respect towards the Buddha and decided to uphold the Dharma. The other harbored disrespect and described the Buddha as an ox, taking the Sangha around to accept people's offerings. He looks down on them. The two of them left the city and stopped for a rest at a pavilion. One was still immersed in the joy from hearing the Dharma. He was very happy. The other one felt contempt and started drinking. Under the effect of alcohol, he suddenly went mad and fell out of the pavilion. Suddenly, a carriage quickly rode past and ran him over. He was crushed to the pieces. The other man woke up and wondered, where is my partner? He found his body crushed into pieces. He was very scared. If I return to our hometown, people might think I murdered him for money. He dare not return home. He ran away and left the kingdom. Kemudian ada dua pengusaha kebetulan lewat dan mendengar Sang Buddha, ajaran Sang Buddha. Salah satu dari mereka merasa sangat menghormati Sang Buddha dan memutuskan untuk memegang teguh Dharma. Yang lain merasa tidak hormat dan menggambarkan Sang Buddha seperti seekor sapi yang membawa sangga keliling untuk menerima persembahan orang-orang. Ia merendahkan mereka. Keduanya meninggalkan kota dan berhenti beristirahat di sebuah pavilion. Salah satu dari mereka masih terpikat dalam kegembiraan mendengar Dharma. Ia sangat bahagia. Dan yang satunya merasa merendahkan dan mulai minum. Di bawah pengaruh alkohol, tiba-tiba ia menjadi tidak terkontrol dan terjatuh dari pavilion. Tiba-tiba sebuah kereta lewat dengan cepat dan menabraknya. Ia terluka parah. Pria yang lain terbangun dan bertanya-tanya, "Di mana mitraku?" Ia menemukan tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia sangat ketakutan. Jika aku kembali ke kampung halaman, orang-orang mungkin akan mengira aku membunuhnya demi uang. Ia tidak berani pulang, jadi dia melarikan diri dan meninggalkan kerajaan tersebut. Oke. 那么正好呢，就有两个商人有路过了，正好有两个商人路过了，听到佛陀的说法，其中一人呢就对佛陀怀有很大的这个敬意，并且呢决定要受持佛法。另一个呢则心存不敬，说啊佛是牛啊，带着僧团到处接受人们的供养，他看不起他们。这两个人出了城，在一处亭子前面稍作休息，其中一个人还沉浸在听闻佛法的喜悦之中，他就很高兴。那另一个人呢就感觉到很不屑，并且开始喝酒。在酒精的作用下，他突然呢就发酒疯，跌出了这个亭子外面。但是这时候呢，突然一辆马车就很快的冲过去，把他碾过去了。于是呢，这个人就被压得粉碎了。那么另一个人呢，醒了之后就茫然的问：“我的伙伴呢？”他就突然发现到他的伙伴的身体已经被压成碎片了，他就非常的害怕，因为他想到说，如果我回到我们的家乡，
的时候，人们可能就会认为我是为了钱而谋杀了他，所以呢，他就不敢回家，就逃跑了，离开了那个王国。OK。Then at the other place, a king of small kingdom was dying. So he told his subjects, the person whom my horse kneels before will be the one who will rule and lead the kingdom. The king that passed away. His subjects and the horse set out to find their next king. The man who was happy to hear the Dharma happened to pass by. The horse walked toward the man and kneeled before him, placing his head on the man's feet. The subject said, "This man is our new king." They ushered the man back to the palace and made him king. The new king was in trepidation. What right do I have to sit on the throne and lead this kingdom? I should go and consult the Buddha. He went to the Buddha and prostrated respectfully. May I ask how I came to become a king? Lalu di tempat lain ada seorang raja dari sebuah kerajaan kecil dalam keadaan yang sakit parah. Lalu dia memberitahu rakyatnya, nanti orang yang akan dihormati oleh kudaku adalah orang yang akan memerintah dan memimpin kerajaan ini. Kemudian raja meninggal dunia. Rakyatnya dan kuda itu berangkat mencari raja mereka yang baru. Lalu pria yang tadi yang bahagia mendengarkan Dharma kebetulan lewat. Kuda itu berjalan mendekati pria itu dan berlutut di hadapannya, menempatkan kepalanya di kaki pria itu. Lalu rakyat berkata, pria ini adalah raja baru kita. Mereka mengantar pria itu kembali ke istana dan menjadikannya raja. Raja baru tersebut merasa cemas. Apa hakku untuk duduk di tahta dan memimpin kerajaan ini? Aku seharusnya pergi dan berkonsultasi dengan Buddha. Ia pergi ke tempat Buddha dan bersujud dengan penuh hormat dan bertanya, bolehkah saya bertanya bagaimana aku bisa menjadi seorang raja? Oke. 那么同时呢，这时候有另外一件事情发生了，那么就是有一个小国的国王就快要死了，那么这国王呢就告诉他的臣民，能够让我的马跪在他面前的人，就将会成为统治和领导这个国家的人。说完了之后，这国王就去世了。那么他的臣民呢，就带着这一匹马出发，去寻找他们的下一任国王。那位闻法欢喜的人就正好路过了，这个马呢就朝这个男人走了过来，跪在他面前，把头放在男人的脚上。那么这时候呢，这个臣民们就说，这个人是我们新任的国王。那么呢，他们就把这个人带回了这宫殿，并且让他登基成为了国王。这新国王就其实惶恐啊，很不安，那我就问，我有什么权利坐上王位，领导这个王国呢？我呢，应该要去请教佛陀。于是呢，他就走到佛面前，恭敬的顶礼，然后问佛陀说：“请问我是怎么成为王的 ？”OK。And the Buddha smiled. This is due to the blessings you have accumulated in the past and the respect you have toward the Dharma. You should lead your country with compassion and kindness, and your subjects will follow you. The king's subjects understood and said, "We will help the king govern the country with kindness." This is the story from a Buddhist sutra. Lalu sang Buddha tersenyum. Buddha bilang ini disebabkan oleh kebajikan yang telah kamu kumpulkan di masa yang lalu dan rasa hormatmu terhadap Dharma. Kamu harus memimpin negaramu dengan welas asih dan kebajikan. Dan rakyatmu akan mengikutimu. Rakyat memahami dan berkata, kami akan membantu raja memerintah negara dengan kebajikan. Ini adalah kisah dari sebuah sutra Buddhis. Okay. 那么佛陀就笑着回答说：“这就是你过去累积的这个福报啊，还有你对佛法的尊重。你要以慈悲为怀来治理这个国家，这样你的臣民就必定会追随你的。”那么大王的臣民明白了，就说：“我们将以慈心帮助大王来治理这个国家。”这个呢是一个佛经里面的故事。OK。 We must understand the law of karma. We can hear the Dharma in this life because of the affinities and blessings we have accumulated in the past. Now that we have heard the Dharma, we must practice it. That's why the Buddha said, the source of the Dharma is the mind,
As the mind is the source, if we harbor respect in our mind, we will be led onto the path of goodness. If we can always harbor kindness and goodness in our mind, and if we speak and act out of respect and reverence in our mind, then blessings and happiness will follow. They will follow you everywhere you go, just like a shadow. No matter where you go, you will be blessed. So even though we give ourselves without asking for anything in return, blessings will follow us. Just like in the story, if you have accumulated blessings in your past, when you hear the Dharma in this life, you will be filled with joy. You will be blessed wherever you go and will be able to go among people to serve. Kita harus memahami hukum karma. Kita dapat mendengar Dharma dalam kehidupan ini karena jodoh dan kebajikan yang telah kita kumpulkan di masa lalu. Sekarang setelah kita mendengar Dharma, kita harus mempraktekannya. Itulah sebabnya Sang Buddha berkata, sumber dari Dharma adalah pikiran. Karena pikiran adalah sumbernya, jika kita memiliki rasa hormat di dalam pikiran kita akan dibimbing ke jalan kebajikan. Jika kita selalu menyimpan kebajikan dan kebaikan dalam pikiran kita, dan jika kita berbicara dan bertindak dengan rasa hormat dan kerendahan hati dalam pikiran kita, maka berkat dan kebahagiaan akan mengikuti. Mereka akan mengikuti kita dimanapun kita pergi seperti bayangan. Tidak peduli di mana kita pergi, kita akan diberkati. Jadi meskipun kita memberi diri kita tanpa meminta imbalan apapun, berkat akan mengikuti kita, seperti dalam kisah tadi. Jika kamu telah mengumpulkan berkat di masa lalu, ketika kamu mendengar Dharma dalam kehidupan ini, kita akan merasakan penuh sukacita. Dan kamu akan diberkati kemanapun pergi, dan akan selalu berada di antara orang-orang yang selalu ingin untuk melayani. Oke. 那么我们呢，必须要了解这个业力的法则。我们能在这一世听到佛法，是因为我们过去累积的这个缘分和福报。既然闻法了，既然听到佛法了，我们就要修行。所以佛陀说，佛法源自于本心，因为心是我们的源头。如果我们的心中怀有敬意，我们就会被引导到善道上面。如果我们的心常存善心，都一直有着这个善心的话，那么言行的时候就会心怀恭敬，而这时候呢，福报和幸福就会随之而来。无论你走到哪里，他们都会跟着你，就好像影子一样。无论你走到哪里，你都会得到祝福。因此呢，即使我们不求任何回报的付出自己，福报也会跟着我们。就好像故事里说的，如果你过去有记得，今生听到佛法了之后，就会满心的欢喜。无论你走到哪里，你都会受到祝福，并且能够到人群之中去服务。OK。 Yeah, so we are blessed. Yeah, we have the connection with the Buddha, the Odaimoku, the Lotus Sutra. And also, this is because we cultivated the blessings maybe in our past life. But of course, this opportunity, we have to always keep it and try to continue to cultivate the blessings also. Then try to share to others, yeah, the happiness of serving the Buddha and the Dharma and the Sangha. Jadi hari ini ya kita membahas mengenai hidup yang penuh berkah ya, dan kita bisa berjodoh dengan Dharma pada kehidupan kali ini disebabkan oleh pemupukan karma baik kita di masa yang lampau. Tentunya jodoh ini bisa berakhir dan kita harus terus melanjutkannya. Jadi dalam kehidupan kali ini kita harus menghargai apa yang kita miliki pada saat ini dan terus melanjutkan lagi untuk memupuk kebajikan dan juga menyebarkan lagi kepada orang lain. Oke. 那么我们呢，其实呢是有着这个福报，并且和佛陀有着缘分，和这个玉提木有着缘分，和这个法华经有着缘分，我们都受到他们的这个保佑。这是因为为什么呢？这是因为
我们可能从以前过去世的时候就收获了很多的这个福报，所以呢，这个机会我们要一直把握着，我们要持续的去收取、去获取我们的福报，所以我们要持续的修行，并且把这个喜悦分享出去，把我们是怎样子好好的在服务三宝，好好的供养佛、供养法、供养僧的这个状况分享出去，这个喜悦分享出去，那么这样子的话，我们就可以好好的保留我们的这个福报。OK， Okay, thank you very much. Yeah, 谢谢大家。Any questions, discussions? Yeah. Okay. So, next week I have to do the Wesak service in Jakarta. Maybe we won't have the Dharma talk sessions, and then after that I will go to Japan, and also at the end of the month I have to do the wedding ceremony in Jakarta. Maybe today is the only chance we have the Dharma talk, and maybe we continue on July. I will announce again later. Yeah. So thank you very much for everyone. So please take care and keep your good practice, and see you again next month, or maybe I will come to Malaysia and Singapore also. Thank you very much. Ya, terima kasih. Hari ini mungkin terakhir ya di bulan ini, soalnya saya juga minggu depan akan ada upacara Waisak di Jakarta, dan juga setelah itu saya pergi ke Jepang, dan minggu terakhir ada wedding ceremony di Wihara. Kemungkinan ketemu lagi bulan Juli untuk Dharma Talk online. Terima kasih semuanya. Oke. 好，那么法师是说呢，下一个星期他会在这个加拿大做这个威瑟节的一个庆典，所以呢下个星期不会有这个佛学开示。那么在一个星期呢就要去日本了哈，所以也一样没有佛学开示。那么在头一个星期就是月尾的时候呢，却是因为法师要有一个有一个婚礼要去进行，所以呢也没有办法做佛学开示。所以呢下一次的佛学开示就会是要在7月了，所以就谢谢大家参与了，那么就下一个月再见了。那么或许呢这期间他如果有时间的话，有机会的话会去拜访新加坡跟马来西亚，那么大家就还是可以见面的。OK， 好，就这样。OK，谢谢大家，你讲 3 times for time。Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you very much. Share.